प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान समस्त को संपर्क इंडिया आज कार्यक्रम को स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य सुनिबा प्रसंग शीर्षक है दुख भोगर उपकारिता। ख्रिस्टियन जीवन रे दुख केमिति उपकार आसे आमर केमिति लाभ रे आसे ता हम कहिबा पई चाहे। प्रिय भाई भण माने आमे अनेक थर भाबू जे दुख आम पाई गोटे कष्टदायक जंत्रणादायक सेठू किछि मिली न थाए कहीं आम जीवन में दुख आसुची ए प्रकार आमे अनेक थर भाबी थाउ आ यह स्वाभाविक मध्य कारण आमे दुख भोगर उपकारिता जे दुख भोग आम जीवन कौन आशीर्वाद नहीं आसे ता माने जानी पारि न थाउ बुझी पारि न थाउ। आज प्रसंग रे ता हम आपण मान सहित रखिबा पई चाहे। मस्त खोलंतु दया करी एब्री तार 2 पर्व 10 पद एब्री 2 पर्व 10 पद एटा लिखा जाए कारण जहाँ को निमंते और जहाँ को द्वारा समस्त सृष्ट अनेक संतान को गौरव रे प्रवेश कराइबारे सेमान को परित्राण कर्ता को दुख भोग द्वारा सिद्ध करबा ताहांकर उपयुक्त थिला। एटा लिखा जाए जे दुख भोग द्वारा सिद्धता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विषय लिखा जाए जे से दुख भोग द्वारा सिद्धता आड़क अग्रसर होउछन। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बेले बेले आमान को जीवन में मध्य दुख आसे किंतु ये दुख कौन पाई आसे ता बुझी पारि न थाउ जे दुख आमे समस्त जानू जे आमान को भल समय रे आमे प्रभु को जते निकटतर हे ना हूं आमान को दुख समय रे कष्ट समय रे आमे प्रभु को निकटतर हेछु। सुख भोग आमान को जते प्रभु को कति आनी ता अपेक्षा दुख भोग आमान को अधिक मात्रा रे प्रभु को निकटवर्ती करैछि। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रथम पितर तार 2 अध्याय तार 17 और 18 पद मु आपण को निमंते पढ़िबा पई चाहे। आम जदि 19 पद देखिबा 19 और 20 पद एटारे प्रकार लिखा जाए प्रथम पितर 2 पर्व 19-20 कारण केही जेबे ख्रीष्ट को साक्षात मानी अन्याय दुख भोग करी कष्ट सह्य करे तेबे ताहा प्रशंसार विषय। दुख भोग पुणी अन्याय बेले बेले आमान को जीवन भी दुख आसे अन्याय आमान को प्रति ता घटे आ लिखा जाउछि आमान को प्रशंसार विषय। तेणु तुम्हें माने अपना अपना दोषरु जदि प्रहार सह्य करो तेबे सेतिरे अबा कौन सुख्याति किंतु जदि सत्कर्म करी दुख सह्य करो तेबे ताहा ईश्वर को निकट में प्रशंसार विषय। सत्कर्म करिबा आ दुख सहिबा यह आम गोटे प्रशंसार विषय अटे बोली लिखा जाउछि। उत्तम कर्म करी सुकर्म करी भल काम करी दुख भोग आमे बेले बेले भाबू नहीं भल काम करिले सुख भोग मिले नहीं दुख भी मिले। अनेक उत्तम कर्म करने द्वारा आपण मान जीवन कष्ट भी आसी थाए किंतु तार उपकारिता भी रही यह प्रशंसार विषय। जदि आप देखिए प्रथम पितर तार 4 पर्व 14 पद जदि तुम्हें माने ख्रीष्ट को नाम सकाशे निंदित हुओ ताहेले तुमाने धन्य कारण गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वर को आत्मा तुम मान ठारे अधिष्ठान करुअछन। केते बड़ विषय देखंतु जत आमे दुख भोग दे जाउछु निंदित होउछु अपमानित होउछु से समय ख्रीष्टंकर आत्मा ईश्वरकर आत्मा गौरवमय आत्मा आमान ठारे अधिष्ठान करुछन केते बेले दुख भोग मध्य। हम आपण मान कहिबा पई चाहे जे आमान को जीवन में दुख कष्ट समस्या आसे एटा आमर क्षति पाई नुह आम अनेक थर विचलित हो जाओ कहीं प्रभु मो जीवन में कष्ट आसुची
ଅନେକ ଥର ଆମେ ବୁଝିପାରି ନଥାଉ, ତାର ସୁଫଳ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 16 ପଦ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ନ କରୁ, ବରଂ ସେହି ନାମ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଅକାରଣରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରିକି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ନାନା ଖବରରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ଅକାରଣରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେ କ'ଣ କରୁ, ଏଇ ନାମ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ସେ ଗୁଣଗୁଣ ନ କରୁ, ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସୁଛି ବୋଲି ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଦିନମାନଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କହି ରଖେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା, ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବା, ନିର୍ଯାତିତ ହେବା, ଅପମାନିତ ହେବା, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହଉ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନିନ୍ଦିତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସିଦ୍ଧତା ନେଇ ଆସେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ନାନା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାନା ଅପମାନ, ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ପ୍ରଭୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଏହା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ରୁହନ୍ତୁ ବା ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ରହିବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।